जय जगन्नाथ पिलाने आशा करुच्ची तुम सब भले थी तुम तुम पाठ पढ़ा ठीक रूप जारी रखि यू आर ऑल वेलकम टू दिस एपिसोड ब्रॉट यू बाय ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन नेटवर्क। आज आम टॉपिक टी हूँ शिला, यहाँ को आम इंग्राजी में कहूचे रॉक, ROCK रॉक। शिला कहले साधारणतः आम पत्थर को बुझी था। ठीक अच्छे, आज वीडियो आम शिला केते प्रकार कौन कौन केउं शिलार प्रकृति कौन से विषय बुझा। यही जो कनसेप्ट यही टॉपिक टी क्लास 7 पिला अधिक उपादेय, ता छड़ा अलग क्लास पिला माने वीडियो को फॉलो कले भल हो, कहीं भारियस एग्जाम रे तुम क्वेश्चन पाइब। तेरे चलो स्टार्ट करवा आज टॉपिक। पिला माने प्रथम कथा होची शिला तीन प्रकार होता है, मन रखी था। मैं सर्टकट रे लिखुची, तुम मन रखा सुविधा हम। आपा ये गोटे प्रकार शिला आपा, आउ गोटे शिला होची अस, आउ गोटे प्रकार होची रु। ठीक अच्छे, आपा कौन? आपा कहले पिला माने आग्नेय शिला, आरु हैला आग्नेय शिला, तार अन्य नाम पारु आसीबो प्राथमिक शिला। ठीक अच्छे, आपा माने आग्नेय शिला बा प्राथमिक शिला, दुटा को गोटे शिला को बुझाऊँ। अस कहले पिले कौन ना अवक्षिप्त शिला, अवक्षिप्त शिला। सरू आसिला स्तरीभूत शिला। ऑलमोस्ट दुटा को समान कहले भी चलिबो। रु आसिला रूपांतरित शिला। बस यही प्रकार भावे आमे शिला गुड़ी को तीन भाग में विभक्त करिछे। एबे कथा उठुछि शिला कहिले कौन? पिला माने मने रख, एकाधिक माने एक रु अधिक एकाधिक खनिज पदार्थर समाहार रे गठित होइतिबा शक्त कठिन पदार्थ को शिला कुहा जाए, जोरा को आमे गाउली भाषा रे देसी भाषा रे कहूचे पत्थर। ठीक अछि, एबे आमे आग्नेय शिला आउ जोटा कहते प्राथमिक शिला ता विषय पढ़ा। ठीक अच्छे, पिला माने आमे जानिछे आमे माने भूपृष्ठ रे बास करूछे। ठीक अच्छे, कहीं तो आमे भूगर्भ रे रहुने ना, आमे कौन मूसागी, आमे भूपृष्ठ रे बास करूछे। तेबे भूपृष्ठ रु जदि आमे भीतर को खोली की जीवा अत्यंत गहिर को गला माने आमे देखिबा से जगह रे हमरो बहुत उच्च तापमात्रा रे तरल पदार्थ ता भितरे रही एवं सेही तरल पदार्थ को आमे कही थाउ माग्मा। ठीक अच्छे, भूगर्भ रे आमर बहुत प्रकार पदार्थ तरल अवस्था रे अति उच्च तापमात्रा रे थाए, ताको आमे कौन कही थाउ माग्मा। ठीक अच्छे, ए माग्माटा कौन हुए बेले बेले भूपृष्ठ को चली आसे। ठीक अच्छे, माग्माटा जिते भूपृष्ठ को चली आसे तल पदार्थ को आमे खाली आखिरे देखि परिबा, कारण भूपृष्ठ को पळे आसिला, ताको आमे कहबा से समय लाभा। बोल कि बुझ पिला माने भूगर्भ रे माने माटी तळे हमर सब प्रकार धातव जिंस, सब प्रकार खनिज जिंस अत्यंत उच्च तापमात्रा रे तरल अवस्था रे रही थाए, ताको आमे माग्मा कहि थाउ। से माग्मा कौन हुए पिला माने भूत्वक, आम पृथ्वीर ऊपर स्तर जोटा को भूपृष्ठ आम कहे, जो जगार भूपृष्ठ टिके दुर्बल थाए से जगह देकी से माग्मा अत्यंत तीव्र बेगर ऊपर को उठी थाए, जोटा को आम कही थाउ कौन ना अग्नि उद्गीरण। आ जोठू अग्नि उद्गीरण हुए ताको आम कहते ज्वालामुखी। तुम भाव सेटा हो गोटे प्रकार फंपा पर्वत परी पर्वत, बट ता मझिरे गोटे फंपा माने ग्रीवा पथ थाए जा देगी भूगर्भरु माग्माटा भूपृष्ठ को पळे आसे, जोटा को आमे माग्मा भूगर्भ रे थिला बेले कहूचे सेटा भूपृष्ठ रे आमे ताको लाभा कहूचे। एई लाभाटा पिला माने बहुत उत्तप्त थाए, मात्र धीरे 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 ये कौन हुए ठंडा हवा को लागे, ये तो ठंडा हो जाए, ये गोटे पत्थर हो जाए बा शिला हो जाए, से शिला को आमे कहती आग्नेय शिला बा प्राथमिक शिला। एबे गोटे चित्र करूची पिला माने, देखिल पिला माने एटा गोटे चित्र होला, तुमको सारा गोटे पर्वत होला नहीं पिले, यही जगहटा एमती गोटे फंपा ये होगी थिबो।
एटा पर्वत नुहे एटा को आमे कहंती ज्वालामुखी कौन कहंती ज्वालामुखी मन रखि थाओ एइतरु कौन हुए गोटे एमती पथरटे भूगर्भ को पर्यंत जाई थाए भूगर्भ रे कौन हुए ठाए ठाए आमर एमती कोठरी कोठरी थाए ए कोठरी की कहंती माग्मा कोठरी तामाने माग्मा कोठरी माने या भितरे माग्मा ही थिबो ठीक अच्छी जो जगार भूपृष्ठ टिके दुर्बल थाए से जगार साधारणतः एमती ज्वालामुखी देखा जाए कौन हुए से माग्मा कोठरी रु माग्मा आमर एई जो पथ या कहते ग्रीवा पथ देगी एमती उद्गीरण होकर कौन हुए भूपृष्ठ को पलि आसे ए भितर थिला बेले ताको मैग्मा कहूचे भूगर्भ रे थिला बेलको मैग्मा कहूचे जेतले से भूपृष्ठ को एमती पलि आसे ताको आमे कहूचे कौन से तरल पदार्थ को कहूचे लाभा ठीक अच्छी ए लाभा ठंडा हैला माने शिलार रूप निए सेई शिला को आमे कहंती आग्नेय शिला बा प्राथमिक शिला ठीक अच्छी एबे पिला माने मने रखो ये जो आग्नेय शिला बा प्राथमिक शिला दुई प्रकार प्रथमतः होची अंतर्भेदी आग्नेय शिला आउ गोटा को आमे कहूचे निस्रवज आग्नेय शिला ठीक अच्छी आग्नेय शिला बा प्राथमिक शिला कौथुर सृष्टि हुए ना ये माग्मा बा लाभार सृष्टि हुए ठीक अच्छी से पुणी दुई प्रकार आग्नेय शिला बा प्राथमिक शिला दुई प्रकार रही है गोटे हूँ अंतर्भेदी आग्नेय शिला गोटे हूँ निस्रवज आग्नेय शिला ठीक अच्छे एबे मन रख अंतर्भेदी आग्नेय शिलाटा अत्यंत शक्त ये अत्यंत शक्त बहुत मजबूत ता माने कौन ये दुर्बल कि पिले ये भी मजबूत किंतु अंतर्भेदी आग्नेय शिलाटा अत्यंत शक्त बहुत मजबूत तुमको सारा कहीं ना यार स्फटिक बड़ थाए स्फटिक बड़ से से अत्यंत शक्त तमे पुणी पचार सार स्फटिक जो बड़ थाए कहले कहीं स्फटिक बड़ थाए अंतर्भेदी आग्नेय शिलार ना पिले मन रखि थाओ यह धीरे 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 ठंडा हुए शीतल हुए मन रख अंतर्भेदी आग्नेय शिला कौन हुए केतबेले सृष्टि हुए जेतबेले लाभा धीरे धीरे आमर शीतल होता है तार स्फटिक बड़ होता है एवं से अत्यंत शक्त हो जाए फल आम पाई था अंतर्भेदी आग्नेय शिला गोटे उदाहरण मन रख अंतर्भेदी आग्नेय शिलार गोटे उदाहरण मुझे लिखिदे जोटा को आम कहते ग्रानाइट बुझिपाइल अंतर्भेदी आग्नेय शिलार गोटे उदाहरण है ग्रानाइट एबे आस निस्रवज आग्नेय शिला पिला माने ये मध्य शक्त आग्नेय शिला मात्रे के शक्त ठीक अच्छी मात्र अंतर्भेदी आग्नेय शिला ठारू अपेक्षाकृत ये कम शक्त है एथिरे कौन हुए तामाने स्फटिक छोट हुए तार जो क्रिस्टाल गुड़ा छोट हुए तुमको सार कहीं क्रिस्टालटा छोट हुए ना यह शीघ्र शीघ्र ठंडा हुए शीघ्र ठंडा हुए माने शीतल हुए सॉरी आशा कर बुझी पारिथिबो आमर आग्नेय शिला बा प्राथमिक शिला मुख्य रूपे माग्मारु तैयारी माग्माटा भूगर्भ थिला बेले ताको माग्मा कहूचे भूपृष्ठ का ताको लाभा कहूचे लाभा ठंडा हैला माने आमर आग्नेय शिला बा प्राथमिक शिला सृष्टि हुए लाभाटा जदि जल्दी जल्दी ठंडा हो गला ताला आमे पाते निस्रवज आग्नेय शिला सेटा कोन हुए सेटा भी शक्त तार स्फटिकटा छोट थाए आउ सेटा कोन पई स्फटिक छोट हुए ना शीघ्र शीघ्र से शीतल हो जाए फल रे स्फटिक भेड़िया पई समय पाए नहीं मात्र जदि आमे कथा बा अंतर्भेदी आग्नेय शिला से धीरे 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 शीतल हुए फल रे से स्फटिक बड़ होबा पई तार जो क्रिस्टालटा बड़ होबा पई समय पर्याप्त समय पाए आउ अंतर्भेदी आग्नेय शिलार गोटे उदाहरण है ग्रानाइट ठीक से परि निस्रवज आग्नेय शिलार गोटे उदाहरण है कौन सेटा है बासाल्ट तुमको सर बासाल्ट कौन एमती गोटे पत्थर कहले साधारणतः घरे जो शिल रखी था जो सब आमर बेसार बाटा जाए से सब हूँ बासाल्ट पत्थर ठीक अच्छे ये थिला पिला माने आमर आग्नेय शिला बा प्राथमिक शिला विषय
କଥା। ଏବେ କଥା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥ, କେଉଁ ଶିଳାରେ ଆଦୌ ଜୀବାଶ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା। କାହିଁକି? ଆରେ ବାବୁ, ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗ୍ମାଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନରେ ସେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏନି, ସେ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ତାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏତେ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜୀବ ତା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜୀବ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଆଉ ମାନେ ଜୀବାଶ୍ମ ହେବା ଯାଏଁ ଯିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାରେ କେବେ ହେଲେ ଜୀବାଶ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା। ପିଲାମାନେ, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳାକୁ ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା ଯାଏଁ। କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା କହୁଛେ, ସେ ଶିଳାଟା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା। ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ, ଦିନ ବେଳା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପରେ ମାନେ ସୌର ତାପରେ ଇଏ ଗରମ ହୁଏ ଏବଂ ରାତି ହେଲା ମାନେ ସେ ତାପକୁ ସେ ବିକିରଣ କରିଦିଏ, ଛାଡ଼ିଦିଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ, ଫଳରେ ସେ ଶୀତଳ ହେଇଯାଏ। ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଦିନ ବେଳା ଗରମ ହୁଏ ଏବଂ ରାତି ହେଲେ ଶୀତଳ ହୁଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଥିରେ ଫାଟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୁଁ କେଉଁ ଶିଳା କଥା କହୁଛି ନା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଧୀରେ 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 ଫାଟରୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳା କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଳା ରେଣୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ଏଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ ନା ବାରମ୍ବାର ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଦିନ ବେଳା ସେ ଗରମ ହେଲା, ରାତି ବେଳା ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ଫଳରେ ପଥରରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପଥରଟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା, ସେ ପଥରଟା ପରିଣତ ହୋଇଯିବ କ'ଣ ଶିଳା ରେଣୁ। ଏ ପଥର ଶେଷରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ ବି ହେଇଯିବ। ଏଟା ଦିନିକରେ ହୁଏନି, ଦି ଦିନରେ ହୁଏନି, ଏଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗେ ପିଲାମାନେ। ପଥର କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଶିଳା ରେଣୁ। ମନେ ରଖ, ଶିଳା ରେଣୁ। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଶିଳା ରେଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ। ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୋଲେ କିଏ କିଏ ହେଇଥିବେ ପିଲାମାନେ? ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜଳ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାୟୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପଥର ତ ଆମର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିଳା ରେଣୁ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଗଦେଇଲା। କ'ଣ ହବ, ତାପରେ ସମୟ ଧୀରେ 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 ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ କ'ଣ ହବ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଥିଲା, କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଳା ରେଣୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକରି ଗଦା ହେଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଥରର ରୂପ ନେଇଯିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ପଥରକୁ ଆମେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା କହିଥାଉ। ଏବଂ ମନେ ରଖିଥାଉ, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁ। ବୁଝିପାରିଲ? କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରଟା ଆମର ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାରମ୍ବାର ହେଇକି ଶିଳା ରେଣୁରେ ପରିଣତ ହେଲା, ତାକୁ ବୋହିକି ନେଲା ବା ପରିବାହିତ କରିକି କିଏ ନେଲା? ଜଳ ଆଉ ବାୟୁ ନେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦେଇଲା। ଏବଂ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ 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 ଶେଷରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସ୍ତର 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 ହେଇକି ସେ ଗୋଟେ ପଥର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାରର ପଥରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିଳାକୁ ଆମେ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେମାନେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାକୁ କଭର କଲେ, ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳାକୁ କଭର କଲେ। ଏବେ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଶିଳାକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କହନ୍ତି। ତେବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମାନେ କ'ଣ? ତାର ଶିଳାର କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ରୂପରେ ଏବଂ ଗୁଣରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଫଳରେ ତାକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା କହିଲେ। ମନେ ରଖିଥ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରର ଶିଳା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା ବା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ଏଇ ଶିଳାଟା ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପ ଆଉ ଚାପ ପାଇବ, ତାର ରୂପ ଆଉ ଗୁଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ସିଏ ହେଇଯିବ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏଇ ଶିଳାକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ତାପ ଆଉ ଚାପ ପାଇବ,
ତାର ମଧ୍ୟ ରୂପ ଆଉ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ସେ ହେଇଯିବ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ଠିକ ଅଛି, ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ତାପ ଆଉ ଚାପ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପ ଏବଂ ଚାପ ପାଇଲେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳା ତଥା ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ସ୍ତରୀଭୂତ ଶିଳା ମଧ୍ୟ ତାର ରୂପ ଗୁଣରେ କ'ଣ ଅନ୍ତର ଆସିଥାଏ, ଫଳରେ ସେ ହେଇଯାଇଥାଏ ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ କଥା ହେଉଛି କେତେଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା, କାରଣ ଏଟା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ। ଗୋଟିଏ ମୁଁ କହିବି, ଗୋଟେ ଶିଳା ମନେକର କହିବି, ଆମର ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲେ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଥିଲେ, କ'ଣ ନେଇଥିଲେ ମନେ ଅଛି? ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ନେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ବୋଲି ନେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କି ବିଚାରକୁ ନେବି, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଶିଳାଟି ଉପଯୁକ୍ତ ତାପ ଓ ଚାପ ପାଏ, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାର ରୂପ ଏବଂ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବ କୋଉ ଶିଳାକୁ? ନା ନିସ୍ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଶିଳା ଅଛି, ସେଇ ଶିଳାକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତ ଏମିତିରେ ବି କହିଥିଲି ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଶିଳାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାପ ଚାପ ପାଇକି ନିସ୍ ହେଇଯିବ ସେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମର ଗୋଟେ ଶିଳା ଅଛି ଚୂନ ପଥର। ପିଲାମାନେ ଚୂନ ପଥର ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପ ଓ ଚାପ ପାଏ ସେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ସେ ମାର୍ବଲ ହେଇଯାଏ। ତୁମାନେ ଜାଣିଥିବ ମାର୍ବଲରେ ଯେଉଁ ଘର କରନ୍ତି, ଘରର ଫ୍ଲୋର ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ବଲ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା, ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା। ଠିକ ଅଛି, କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା ଏ ପ୍ରକାର ଶିଳା ସାଧାରଣତଃ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଜଳର ତଳ ଭାଗରେ, ମାନେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗାର ତଳ ଭାଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶିଳା ରେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ କ'ଣ ଜଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ଶିଳାର ରୂପ ନିଏ। ସେ କର୍ଦ୍ଦମ, ପ୍ରଥମେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଏ, କର୍ଦ୍ଦମ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେ କର୍ଦ୍ଦମଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା ଯେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପ ଆଉ ଚାପ ପାଏ ତାର ମଧ୍ୟ ରୂପ ଆଉ ଗୁଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ସେ ବି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ କେଉଁ ଶିଳାରେ? ନା ସିଏ ହେଇଯାଏ ସ୍ଲେଟ୍ ନାମରେ ଗୋଟେ ଶିଳା ଅଛି, ସ୍ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଏଟା ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ପଚାରେ, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ର ରୂପାନ୍ତରିତ ରୂପ ହେଉଛି କ'ଣ? ନିସ୍। ଚୂନପଥର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ନା ମାର୍ବଲ ହେଇଯାଏ। କର୍ଦ୍ଦମ ଶିଳା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ ସ୍ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଜିର ଟପିକଟା ଏତିକି ଥିଲା। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।